अस्सलामु अलैकुम। बेटा आज हम उर्दू के सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि हमारा जो उर्दू का फ़र्स्ट टर्म है वो कंप्लीट होने वाला है और आप इसके बाद लाज़मन आपके इम्तिहानात होंगे, तो आपको सिलेबस का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए बेटा जो हमारा पहली सहमाई का उर्दू अलिफ का सिलेबस है उसमें बेटा टेक्स्ट बुक में से नज़म हमद से लेकर सबक सेहत और सफाई तक तमाम असबाक के मशक़ी सवालात और तमाम नज़मों की तशरीहात शामिल हैं। जी बेटे, इसके अलावा असबाक और नज़मों की तशरीह वाले सवाल में शायर और नज़म का नाम नहीं होगा, मगर मारूज़ी में आ सकता है। खुलासे, जिन असबाक के खुलासे शामिल हैं उनमें मादरे मिल्लत, फातिमा जिना, गुल सनोबर की कहानी, यौम दिफा, साइंस के करिश्मे शामिल हैं। खुलासे नज़मों के खुलासों में बेटा नज़म हमद है, नात, पुराना कोट और हम एक हैं। ये 4 खुलासे शामिल हैं। ये हमारा बेटा उर्दू अलिफ का सिलेबस है। अब हम उर्दू बे के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। इनमें बेटा हमारे 3 मज़ामीन हैं: अल्लामा इकबाल, टेलीविज़न, बरसात का मौसम। इसके बाद बेटा हमारे खतूत फर्स्ट टर्म के हैं। वालिद के नाम ख़त लिखकर बताएं कि आपके इम्तिहानात कैसे हो रहे हैं और रकम मंगवाएं। नंबर 2 ख़त है, दोस्त को तातीलात अपने यहाँ गुजारने की दावत दें। दरख्वास्तें बेटा दरख्वास्तें भी 2 हैं। नंबर 1 शादी में शमूलियत की दरख्वास्त। नंबर 2 पोस्ट मास्टर के नाम डाक की बेहतर तरसील के लिए दरख्वास्त। जी बेटा कहानियाँ, बेटे हमारी 3 कहानियाँ हैं फर्स्ट टर्म की, गीदड़ और ऊँट। पेज नंबर ये आपकी होगी उर्दू कवायद व इंशा की बुक से है, पेज नंबर 161 पर है। और कहानी इत्तफाक में बरकत है, ये पेज नंबर 160 पर है। कहानी झूठ की सज़ा आपको कॉपी पर लिखवाई गई है। इसके अलावा बेटा ऑनलाइन सिलेबस में भी हमने आपको गीदड़ और ऊँट की कहानी भी लिखवाई है और जो है इत्तफाक में बरकत कहानी भी लिखकर आपको सेंड कर दी थी। कवायद उर्दू और दरसी किताब। जी बेटे इसमें क्या क्या शामिल है: वाही जमा बच्चा से लेकर हवा तक, और सफ़ा नंबर 53 और 54 पे हैं। ये वाही जमा असर से लेकर शय तक। सफ़ा नंबर ये है बेटा 56 और 57 पर। नंबर 2 मुज़क्कर मुन्नस अब्बा से लेकर राजा तक। सफ़ा नंबर जो है 62 पेज नंबर। नंबर 3 हिवानी तज़किरो तानीस ऊँट से लेकर चुनटा तक। सफ़ा नंबर 64 यानी कि पेज नंबर 64। 4 अल्फाज मुतज़ाद आबाद से लेकर ऊँट तक। सफ़ा नंबर 100 और 101। 5 अल्फाज मुतरादिफ आबरू से लेकर रंज तक। सफ़ा नंबर 102 103। नंबर 6 मुहावरात आब होना से लेकर 4 चांद लगाना तक। सफ़ा नंबर 105 ता 107। 7 गलत जुमलों की दुरुस्ती पहली रात के चांद को हलाल कहते हैं से लेकर ए खुदाया मेरी मदद फरमा तक। ये बेटा पेज नंबर 114 114 से 117 तक है। 8 नामुकम्मल जुमलों को मुकम्मल करना मुसद्दस हाली से लेकर वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला तक। जी बेटा नंबर 9 एराब टेक्स्ट बुक की पहली सहमाई की मशकों से। जी बेटा ये आपको नोट्स की सूरत में दिए जा चुके हैं, आपने वहीं से याद करने हैं। कवायद में बेटा आएगा ज़माने के लिहाज से फ़ेल की इकसाम, फ़ेल माजी की इकसाम, इस्म की बनावट के लिहाज से इकसाम, इस्म की इकसाम बिल्लिहाज मानी, फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल। जी बेटा ये हमारा उर्दू बे का सिलेबस है। जी बेटा अब मैं आपको पेपर पैटर्न के बारे में बताऊंगी कि उर्दू का पेपर पैटर्न कैसे होता है। जी बेटे उर्दू अलिफ का जो पेपर होता है ये 75 यानी कि 75 नंबर का होता है। ऑब्जेक्टिव पेपर मारूजी इसमें 25 नंबर की होती है। पहला सवाल 15 कसीरुल इंतखाबी सवालात यानी कि 15 MCQs होते हैं जो कि 15 नंबर 15 नंबर के होते हैं। नंबर 2 5 अल्फाज के मानी होते हैं जो 5 नंबर के होते हैं। नंबर 3 जुमले होते हैं 5 नंबर के और 5 जुमले ही बनाने होते हैं। इसके बाद बेटा आ जाए मौजूई सब्जेक्टिव पेपर, ये होता है 50 नंबर का। पहला सवाल इक्तबासात की तशरीह। इसमें बेटे देखें आपको 3 इक्तबास दिए होते हैं और उनमें से 2 की तशरीह करनी होती है आपने। इसी तरह
اور یہ پانچ نمبر کا ایک اقتباس ہوتا ہے، ٹوٹل نمبر اس کے 10 ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 2، اشعار کی تشریح۔ یہ بیٹے آپ کو 7 اشعار دیے جاتے ہیں، ان میں سے آپ نے 5 اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے اور یہ 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3، نظم کا خلاصہ ہوتا ہے۔ یہ 2 خلاصے آپ کو دیے جاتے ہیں، ان میں سے آپ نے ایک خلاصہ لکھنا ہوتا ہے اور یہ 5 نمبر کا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 4، سبق کا خلاصہ۔ اس میں بیٹا آپ کو 2 اسباق کے خلاصے دیے جاتے ہیں اور اس میں سے آپ نے ایک لکھنا ہوتا ہے اور یہ بھی 5 نمبر کا ہوتا ہے۔ جی بیٹے، اسی طرح اب ہمارا سوال نمبر 5، سوالات کے جوابات۔ یہ بیٹے آپ کو 7 سوالات دیے جاتے ہیں، ان میں سے 5 کے جوابات آپ نے لکھنے ہوتے ہیں اور یہ 10 نمبر کا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 6، نادیدہ عبارت۔ یہ 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے۔ جی بیٹے، ہم پیپر کرتے ہیں اس کے مطابق بیٹا آپ کو ایکسٹرا بھی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ ایکسٹرا ان میں کریں تاکہ سوالات کے جوابات میں آپ ایکسٹرا کر سکتے ہیں، اشعار کی تشریح میں کر سکتے ہیں، تاکہ بیٹا اگر کہیں سے کوئی غلطی ہو جائے تو یہاں دوسرے سوال سے آپ کے نمبر لے کر آپ کو پورے نمبر دیے جا سکیں۔ اب میں آپ کو اردو بے کے پیپر پیٹرن کے بارے میں بتاؤں گی۔ یہ بھی بیٹا اردو بے کا پیپر جو ہوتا ہے یہ 75 نمبر کا ہوتا ہے۔ معروضی اس میں بیٹا آبجیکٹیو پیپر بھی 25 نمبر کا ہی ہوتا ہے۔ پہلا دیکھیں بیٹے، اس میں واحد جمع، مذکر مؤنث، الفاظ متضاد، الفاظ مترادف، اعراب، قواعد کی روح سے کیا ہیں، جملوں کی درستی، خالی جگہ پور کریں اور ضرب الامثال۔ یہ بیٹا 5 نمبر کا ہوتا ہے اور یہ والا آپ کا اوپر والا پیٹرن جو ہے یہ MCQs کی صورت میں آتا ہے اور یہ 20 نمبر کا ہوتا ہے۔ اس میں بیٹا چوائس نہیں ہوتی، جتنے آپ کو MCQs دیے جاتے ہیں وہ آپ نے کرنے ہوتے ہیں۔ آبجیکٹیو پیپر میں چوائس نہیں ہوتی، جتنے سوالات آپ کو دیے جاتے ہیں 25 نمبر کے وہ آپ کو کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں۔ جی بیٹا، اب آ جائیں سبجیکٹیو پیپر، موضوعی پیپر۔ یہ بیٹا 50 نمبر کا ہوتا ہے۔ اس میں پہلا سوال مضامین کا ہوتا ہے، 2 مضامین دیے جاتے ہیں، ان میں سے آپ نے ایک کرنا ہوتا ہے اور ایک مضمون 15 نمبر کا ہوتا ہے اور اس 15 میں سے 13 نمبر ہائیسٹ ہوتے ہیں۔ کہانی بیٹا، پھر ایک کہانی آتی ہے اور وہ کہانی 5 نمبر کی ہوتی ہے، کہانی میں سے 4 نمبر ہائیسٹ ہوتے ہیں۔ درخواست آتی ہے بیٹا آپ کی 10 نمبر کی، اس میں 8 نمبر ہائیسٹ ہوتے ہیں۔ خط آتا ہے بیٹا آپ کا 10 نمبر کا، اس میں بھی 8 نمبر ہائیسٹ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد 5واں سوال ہوتا ہے بیٹا محاورات پلس معنی۔ یہ بیٹا 7 محاورات دیے جاتے ہیں، ان میں سے آپ نے 5 کے معنی اور جملے بنانے ہوتے ہیں۔ یہ 10 نمبر کا ہوتا ہے، آپ ایکسٹرا بھی بنا سکتے ہیں۔ بیٹے کہانی، درخواست اور خط میں چوائس نہیں ہوتی۔ جی بیٹا، اب میں آپ کو اردو الف کا حصہ معروضی کا آبجیکٹیو پیپر جو ہوتا ہے وہ بیٹا دکھا رہی ہوں پیٹرن کے طور پر۔ بیٹے پہلے آپ نے نام لکھنا ہے، سیکشن لکھنا ہے اور اس کے بعد بیٹا آپ نے سوال نمبر 1 ہے درج ذیل الفاظ کے معنی تحریر کریں۔ اس میں بیٹا آپ کو 5 الفاظ دیے جائیں گے، آپ نے ان کے معنی لکھنے ہوں گے۔ سوال نمبر 2 ہوگا جملے بنائیں، آپ کو 5 جملے دیے جائیں گے اور آپ نے وہ 5 جملے بنانے ہوں گے۔ اس کے بعد بیٹا سوال نمبر 3 ہے درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ جی بیٹے 15 نمبر کے آپ کو MCQs دیے جائیں گے، آپ نے ان کو اچھے طریقے سے جو صحیح آنسر ہوگا اس کو آپ نے دائرہ لگانا ہے اور ان کو آپ نے A1 رائٹنگ میں کرنا ہے۔ جی بیٹا، اب میں آپ کو اردو الف کا موضوعی یعنی کہ سبجیکٹیو پیپر دکھاؤں گی۔ یہ بیٹا پیپر جو ہوتا ہے 45 نمبر کا ہوگا اور یہ 2.5 گھنٹے میں آپ نے یہ کرنا ہے۔ اس کا پہلا سوال درج ذیل اقتباسات میں سے 2 کی تشریح کریں اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی تحریر کریں۔ ایسے بیٹا آپ کو 3 پیراگراف دیے جائیں گے اور آپ نے ان میں سے 2 کرنے ہوں گے۔ سوال نمبر 2 ہوگا درج ذیل اشعار کی تشریح کریں۔ بیٹا آپ کو 7 اشعار دیے جائیں گے، آپ نے ان میں سے جو ہے 5 اشعار کی تشریح کرنی ہوگی اور یہ 10 نمبر کا سوال ہوگا۔ اسی طرح سوال نمبر 3 ہوگا کسی ایک سبق کا خلاصہ لکھیں۔ جی بیٹے آپ کو 2 سبق دیے جائیں گے اور آپ نے ان میں سے ایک کا خلاصہ لکھنا ہوگا۔ جی بیٹا سوال نمبر 4 ہوگا آپ کا کسی ایک نظم کا خلاصہ لکھیں۔ بیٹے 2 نظمیں دی جائیں گی، ان کے نام دیے جائیں گے، آپ نے ایک کا خلاصہ لکھنا ہوگا اور یہ 5 نمبر کا ہوگا۔
सवाल नंबर 5 होगा, कोई से 5 सवालात के जवाबात तहरीर करें। बेटे आपको 7 सवाल दिए जाएंगे, उनमें से 5 के आपने जवाबात लिखने होंगे। सवाल नंबर 6, नीचे दी गई इबारत को गौर से पढ़िए और आखिर में दिए गए सवालात के जवाबात तहरीर करें। ये बेटा 10 नंबर का सवाल होगा नादीदा इबारत का। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें से आपने इन 5 सवालात के जवाबात लिखने होंगे। जी बेटा, पैटर्न के तौर पे आपको एक मारूजी पेपर दिखा रही हूँ। इसमें बेटा आप ये 25 नंबर का होगा और इसमें बेटा MCQs जो हैं वो 20 MCQs होंगे। 20 MCQs होंगे और जुमलों की दुरुस्ती और या तकमील करें, ये 5 नंबर का ये सवाल होगा। टोटल आपके 25 नंबर का आपका उर्दू बे का मारूजी पेपर होगा। जी बेटा, अब मैं आपको उर्दू बे का एक पेपर जो है सब्जेक्टिव पेपर वो दिखा रही हूँ। बेटा ये 50 नंबर का होगा और 2.5 घंटे का पेपर होगा। पहला सवाल, किसी एक उन्वान पर मजमून तहरीर करें। 2 मज़ामीन दिए जाएंगे, आपने एक मजमून लिखना होगा। सवाल नंबर 2, कहानी लिखनी होगी आपने, इसमें चॉइस नहीं होगी। सवाल नंबर 3, वालिद के नाम ख़त लिख कर, कोई भी ख़त आ सकता है और उसमें भी चॉइस नहीं होगी और ये 10 नंबर का होगा। सवाल नंबर 4, दरख्वास्त रुखसत बराए शादी में शमूलियत तहरीर करें, या इसके अलावा कोई भी दरख्वास्त हो सकती है और वो भी 10 नंबर की होगी। सवाल नंबर 5, मुहावरात के मानी तहरीर करें और जुमले बनाएं। ये बेटे आपको 7 दिए जाएंगे, उनमें से आपने 5 करने होंगे, उनके मानी लिखें और ये भी 10 नंबर का सवाल होगा। उर्दू बे का पेपर 50 सब्जेक्टिव पेपर मौजूई 50 नंबर का होगा।